तलक आसबू आसे ओम सी तार कह मोर छाड़ी दियो मत खेली। वेलकम टू माय ब्लॉग माँ वर्ष को आज आम जाऊँ आईर महिला समिति कम कि दरकार अच्छी डॉक्यूमेंट्स देवाई। चलते देखा आगू कौन हो ये हूँ अजा देखा कौन जाऊँ आम देखिए तो ये रास्ता अच्छी तो मु ड्राइव करुँची तो टे प्रोब्लेम हम तो ऑटोमेटिक तो देखिपे चलते से पहुँचिक मुझे देखा अलमोस्ट आम पाखापाखि जगह पहुँचगलुन कहीं आईर किसी डॉक्यूमेंट्स दरकार थी महिला समिति तो से आम ये आसू देखिए आम अलमोस्ट पहुँची गलु ये फाइनाली आम जगह पहुँची गलु देखिए आई से दुकान अच्छा तो प्रकृत कथा आम आसीचु टिके नाकु आईर डॉक्यूमेंट किसी जेरक्स करने यहाँ हूँ गोटे हनुमान मंदिर देखिए सामना गोटे हनुमान मंदिर अच्छी जो मैंने पुरी रोचंती आई थिंक जानी यहाँ कौ जगह मु कौटी अच्छी एना मोर किसी काम अच्छी तो मु जाऊँगी सेपटे आई ठिया होती एका मामार भी किसी जेरक्स करार अच्छी तो मोर तो किसी ना मुझे एम सहित ड्राइवर होगी आसा कथा देखिए चल भितर चलना चलतु भितर जा कौन हो देखा जाओ गोटे ज्योत्स्ना स्टूडियो रे प्रकृत में आईर फोटो उठेबार अच्छी तो से मुझे फोटो उठेबी ता सहित किसी जेरक्स नहीं भांगी जीव बहुत हल्का दुकान रखी हम जेरक्स करदे फास्ट जेरक्स टे करदे यहाँ मम्मी रा सब डबल डबल जेरक्स हम दीटा लाखे यहाँ कर गोटे लाखे है तीन टा गोटे लाखे यहाँ दीटा दीटा चार्टा तो ना ना है से गोटे नेले देखिए सुंदर सुंदर जिनस गुड़ा अच्छी जो मैंने चाहिए भी ये आसिक नहीं पारे अरे बाकी अच्छे आईर फोटो शूट हम आई मीन फोटो माने पासपोर्ट साइज दरकार अच्छी तो महिला समिति से तो से जेरक्स कर झीटी तो जेरक्स सरला आमर तो से फोटो उठे तांकर छिड़ुनी सी सब माने भल भल खाଇବା खाऊल तो एबे सब ओम बढ़िया ना दीच ओम रेयांस ओ चलतु देखा ये फोटो शूट हो मामा फोटोग्राफ देखिए तो ये गोटे झीटी सान झीटी मोटू कि से बढ़िया फोटो उठा केते शीघ्र फोटो उठला हाँ केते शीघ्र फोटो उठा सरीगला से फोटो काढ़ी देवे खाली चलतु तलक आसबू आसे ओम सी तार कह मोर छाड़ी दियो मत खेली। फाइनाली आमर जेरक्स आसला आमर हो गला जदि आपण मैंने चाहूँगी भल भल प्रोडक्ट बा भल जिनस नापी यही दुकान को आसतु पुरी जो मैंने थे आई थिंक जानीपे दीदी को देखिकी ज्योत्स्ना स्टूडियो सी तार खेली चलती ना भाईटा एगुड़ा हाँ से बढ़िया मुंड हलु देखिए मोर कम सरला मुझे सब जेरक्स सब नहीं आसी
କିନ୍ତୁ ଆଈ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ରାସନ ଦୋକାନକୁ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଙ୍କ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଏଇଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଈ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି ଏତେବେଳ ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ବାହାରିବନି ସେ ଭିତରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିବା କାରଣ ହେଉଛି କାଲି ମହିଳା ସମିତି ଯାଇଥିଲି ମିଟିଂରେ ତ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ଦରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଈର କିଛି ନଥିଲା ମମିର ବି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ମମିର ବି ଦରକାର ଡବଲ୍ କାହିଁକିନା ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇନେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି ମାମାଙ୍କର ଆଉ ଆଈଙ୍କର ତ ଆଈ ମୋତେ ବସାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାସନ ଦୋକାନ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଈ ମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ଲୋକ ଗୁରା ତ ମାମୁ କହୁଛୁ 25 ନେଇ କ'ଣ କରୁ ଆଈର ଜନ୍ମଦିନ କି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଡେଟ୍ ବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିନି ସେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ହଜାର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲ ଜରି ରଖିଦିଅ ଦିଅ ଏତିକି ତାକୁ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ରାତି ପାଇଗଲାଣି ଏଠି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ପିଲା ଧରି ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ସେ ପାଠ ପଢିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନଟାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ରାସନ ଦୋକାନ ବସିଥିଲା ଯେ ଏବେ ଯାଇକି ବାହାରିକି ଆସିଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଜର ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ତ ଆସୁନି ଟୋଟାଲି ସେ ରହିଯାଉ ନା ଦୋକାନରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଲା ସବୁ ସଉଦା ବି ନେଇକି ଆସିଲି ତାପରେ ଫଟୋ ବି ଉଠା ହେଲା ତାପରେ ଜେରକ୍ସ ବି ହେଲା ତ ଆମର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।